مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم اليومية أحوال الناس. كما كل يوم نهضروا على موضوع يهمكم يهمنا ويهم الجميع. اليوم نهضروا على المقاولاتية l'entrepreneuriat. معنا طبعا كما كل يوم دي تيموان دو مارك اللي يجوا يحكيوا لنا على لوغ افونتور المغامرات تاعهم في موضوعنا. نبداو بياسمين حميديه. مساء الخير ياسمين. الخير فريده. جيتي باش تحكي لنا على لو بروجي تاعك، عندك مشروع وصلتي له الحمد لله، لكن مغامرات كبار جازوا قبل ما توصلي له. مغامره، والكلمه بالضبط هي المغامره، مغامره كبيره. انا مسيره شركه كوم بيرسو سبيسياليزي في الفيتمون بيرسوناليزي. تري بيان. دوك نعاودو نقولوا بالتفاصيل لهذا المشروع تاعك ولا المؤسسه تاعك. جوزوا الى ضيوفنا الكرام الاخرين. عندنا نزيم لاهو معنا. مساء الخير نزيم. خير سافا سافا الحمد لله. الله يهنيك نتايا مع مريم. مريم تاني راهي حاضره معنا. مساء الخير مريم. انتم تاني عندكم مشروع راهو اون بروجي مازال ما وصلتولوش، نتمناوه لكم. رانا هنا باش نشاركوا هاد لي زيكسبيريونس بين ياسمين نزيم ومريم. وكما كل يوم معنا كاميليا الاخصائيه النفسانيه اللي نهضروا معها على البعد النفساني في كل موضوع. وافوار ان بروجي هو ديجا déjà un projet psychologique avant même que ça soit un projet. Exactement, retrouver ça va donc la truc on a la belle وين وحابين نحققوا l'objectif à atteindre. C'est une très bonne chose, c'est une victoire déjà. Déjà, voilà, exactement. De mettre le doigt sur son objectif في هذا الحياة. هو المغزى finalement. المهنة اللي نخيروها في حياتنا هي بعض الأحيان تكون مغزى، وبعض الأحيان نمارسوا مهن ما نحبوهاش، وهذه هي اللي وصلت ياسمين باش تمشي في مشوار المقاولاتية. انت قلتي لنا باللي ما كنتيش قادرة من بكري المستشارين و لي زورينتاسيون واسمو بيداغوجيك دائما كانوا يقولوا لك انت ما كيش دايرة باش تخدمي عند الناس. Non, absolument pas. عندي une personnalité plutôt d'une personne de leader. Et j'ai toujours eu de toute façon في بالي كان عندي هذا المشروع من الاول. يعني كي بديت ميم لي زيتود سوبيريور تاعي رحت لفرنسا باش نتعلم باش نقرا باش et j'ai décidé de créer une entreprise. هذه يعني ça a toujours fait partie de mes projets. Je ne savais pas فاش في ميدان وبدات لقيتي المشوار تاعك فينالمون. فوالا انت دونك وصلتي صافي 2 ans ملي راكي تخدمي على المشروع تاعك وعنده شهر المشروع. وي شهر جديد. مبروك عليك. والمشروع تاعك هذا باش نشوفوا رانا نشوفوا لو تيشيرت لو جولي تيشيرت اللي كي لابساتو. هذا ان اكزامبل. هذا هو المشروع تاعك. فوالا. Donc la personnalisation des vêtements. Des vêtements. Et là, وهذا درته spécialement avec un visuel qui ressemble un peu à mon visage pour montrer للناس بلي تقدر دير واش تحب sur le textile et exprimer sa personnalité sur les vêtements. Voilà. Donc هذا هو المشروع تاعك وجبت لك مثال. Voilà. Pour l'émission, c'est un cadeau. Donc ça. Le premier t-shirt avec le logo تاع الحصة. Voilà. C'est très personnalisé بصح avec Farida. Avec la Faride. كاريمون. شكرا مشكورة. دونك هذا هو المشروع تاعك. عندك donc un registre de commerce et tout ça. C'est une entreprise de personnalisation de vêtements et de prêt-à-porter. Donc كيفاش نديرو باغ اكزومبل لو كان انا جيت عندك حوست هذا التيشيرت ونقول لك حبيت ان تيشيرت بيض مكتوب فيه حوال الناس من قدام ولا فريد من ديغير. C'est ouvert. إذا la personne عندها déjà une idée bien précise de واش تحب دير في التيشيرت نتاعها تجي on discute. يقول لي quelle couleur, quel modèle, quel motif. أنا عندي une base de données de visuels, de photos, d'images à imprimer qui sont déjà prêtes. C'est vraiment ouvert à l'imaginaire. Donc انت الفكرة جاتك هكا. كيفاش جاتك الفكرة؟ Alors الفكرة en fait أنا j'ai combiné 2 choses. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime les vêtements, comme toutes les filles. Hein. La mode, les vêtements, les tendances, tout ça de l'habillement. Et qu'est-ce que j'ai déjà fait dans ma vie? J'ai travaillé dans la communication. Donc communiquer par le vêtement. Donc j'ai croisé les deux. اختلاف كبير بين واش كيديروا وبين البراندينغ اللي البوبليسيتير اللي تندار للشركات هذوك لي تيشيرت اللي يمدوهم في لافوار ولا يمدوهم في لي زيفينمون. à grande échelle où c'est imprimé. En fait, la différence sur le marché actuellement, il y a la sérigraphie avec différents. Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la flexo ou là du transfert. C'est vraiment prendre une image et la coller
sur le vêtement. وانتيا؟ Moi, j'ai un autre procédé. عندي une machine d'impression numérique. C'est du jet d'encre direct sur le tissu. داكور Voilà. Donc, Donc, كما تقدري تشوفي هنا كي تمسي, il n'y a pas de relief. دونك كي نغسلو ما يحوش هذا تغسليه كيما نقول لكم، تحبي إذا à كان toute حالة température. مليح. Il n'y a pas de D'accord. problème. عاودي تجيبيه dans باش un moment. نجوزو الى المشروع الثاني تاع اللي انت راكي وصلتي للمشروع انتوما vous êtes en simulation دونك راكو تقراو بين زوج نتاع نزيم وانت مريم تقراو في بوليتكنيك سي سا vous êtes National Polytechnique. فوالا شحال جبتو في الباك باش قريتو جو ريغول باسكو عندنا كاع هذوك ليدي روسو تاع لازم تكون عندك 20 على 20 باش تقرا بوليتكنيك دونك عندكم مشروع Ça demande une moyenne. Ah oui, non mais je sais, c'est pour ça. Mais bon, après, vous avez inventé un bout de bois aussi. Il ne faut pas faire Polytech pour inventer un bout de bois. Ouais, absolument. Donc, هذا هو le projet تاعكم راهو يبان هنايا في الشاشة هذا خليها كميستير لو شمي البليك تاع حوال الناس اليوم ومن بعد نفهموا لكم واش هو لكن هذا هو المشروع تاعكم بكل بساطه وما نفهموا لكم à quoi ça sert et donc نتوما في مشروع قلنا دونك une simulation دونك راكم تمرنوا تدريب في اطار مشروع اطار مسابقه وطنيه ثم ريجيونال يعني في المينا ميدل ايست نورث افريكا الموين اوريان الشرق وافريقيا الشماليه دونك فهم لنا هذا المشروع. Alors, le Mashra, à la base, on était un groupe d'étudiants. On a créé un groupe dans le but de créer une entreprise, c'est-à-dire qu'on est des étudiants entrepreneurs. Le nom de l'entreprise, c'est Ergobios. C'est une entreprise qui se spécialise dans la production de... C'est une gamme de produits ergonomiques et innovants qui facilitent le quotidien des gens. دونك هذه هو المشروع تاعكم هو اختراع ولا تسويق اشياء اللي تقدر تسهل الحياه اليوميه تاع الناس دونك مريم اكيد تفهميني بلي هذا لو بو دو بوا اللي نشوفوا فيه يقدر كيفاش يقدر يسهل لنا الحياه نعطيه لك وفهمي لنا كيفاش يقدر يسهل لنا الحياه تاعنا. كيما قلت لكم حنايا لي فام نروحوا نقدروا بزاف نخرجوا ان توكا ني با جوست ديستيني او فام ميم لي زوم لا حبوا يقضيو ماذا اذا حبوا يقضيو ينقصوا علينا التعب فوالا ماذا بهم يقضيو يعني. الوغ هذا كي نروحوا نقضيو المارشي على بالكم بزاف ساشيات بزاف دوزان هذا اللي فيه بور جوست فاسيليتي لا تاش اللي يروحوا يقضيو ديروا لي ساشي تاعكم هنا دونك تشد هكذا اوليكم نرفدوا ساشيات هكا بين يدين 10 زوج يدين 10 يدين 10 ساشيات زوج 10 يدين دونك فينالمون تحطي 5 منا و5 منيك مثلا بور فير ليكيليبر بيان سور وزعما يجوا اقل تقل ولا سي جوست pour faciliter votre Non, يجيك خفيف par rapport لهذاك équilibré voilà et juste اني باش ما يكوب pas la circulation du sang et tout. D'accord. دونك كيما رانا نشوفوا عاود يعطيه لي ميرسي مريم شكرا دونك هادو كيما راكم تشوفوا كاين هنا كي ندخلوا يدنا كاين الاصبع دونك سي ان باراليل هكا نحطوا يدينا نحطوا الاصبع تاعنا هكا et moi je vous conseille de l'avoir parce que ça peut servir d'arme blanche. هذه خليك لي مساعدة في الحياة اليومية أنا لقيت لكم استعمال آخر مارك ديبوزي من فضلكم لا فاريب دونك أنا تاني نجي نخدم معكم في المشروع دونك هذا المشروع هو مبادرة من طرف هدرت لنا على كاين مشروع وطني كاين ومن بعد انترناسيونال عربي فهم لنا دابور لو نيفو ناسيونال. Alors au niveau national, c'est la majorité des écoles et universités d'Algérie. Dans chaque école, il existe plusieurs groupes, ça va de 1 à 3. Et puis, le 7 juillet, il y aura le concours national où la meilleure entreprise sera élue. واسمه إنجاز Injaz El Jazair, tout إنجاز d'abord. الجزائر. Et l'entreprise gagnante de ce concours, le 7 juillet, va représenter l'Algérie lors du concours international. D'accord, donc نتوما سي une simulation مازال ما عندكمش ريجيستر كوميرس مازال ما عندكمش مشروع راكم تشاركوا في مسابقة ومن بعد لو كان زعما نتوما اللي تربحوا في هذه المسابقة وتروحوا للمسابقة ريجيونال واش تشاركوا ثاني بالمشروع واش تقدروا تربحوا في الآخر لو كان نتوما اللي تربحوا في كل لا ريجيون. نقدروا نديروا نوتر انتربريز يساعدوكم فوالا يمولونا فوالا سيتي سا لو بوت يمولونا نقدروا نديروا الريجستر تاعنا كونتينيي دو فابريكي سا اي دوطر غام دو برودوي
داكور مريم باش بك اون بارلون دو تمويل ودراهم ولمشروع باش نعنوا ليه عن ياسمين تسقسي ونجربوا ما تسقسيش الطبيب قال لك قلتي لي بلي سي ان غوفر ا ارجون دونك il faut beaucoup d'argent. Il faut quand même Il suffit pas d'avoir de départ. Voilà, il suffit pas d'avoir une idée. Il faut avoir une idée et il faut avoir aussi les partenaires et l'encadrement qu'il faut pour avancer. Et il faut aussi un capital de départ. Un capital de départ. Donc, Ntia, juste l'enseigne. Moi, j'ai fait l'enseigne, oui. Le cadre que offre l'enseigne, il n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Le système de financement, l'aide, tout est présent. Bon, quand il y a des difficultés administratives, c'est partout. Ah, mais عندهم شو باغيت ماجيك l'enseigne. Eh non, حوست عليها ما لقيتهاش. أنا حسيت كاين باغيت ماجيك باش non. Mais يعاونوا بزاف les jeunes الحق ça c'est vrai. ايه لكن كاين دي ديفيكولتي. Ça c'est pas facile et il faut s'accrocher parce que لازم un capital de départ pour avoir un local, pour avoir un registre de commerce, il faut un local pour avoir un local. داكور دونك هذه ومن بعد ندخلوا في التفاصيل باش نولي للبعد البسيكولوجي. كاين كاع الناس لا بلوبار عندهم فكره ينوضوا الصباح يكون عندهم اون ايدي انجينيوز دي فوا ومن بعد يبداو يقابلوا دي ديفيكولتي صعوبات et ils abandonnent. Il faut peut-être être très fort psychologiquement pour aboutir à son projet. يعني باش نوصلوا من الفكرة البسيطة اللي هي c'est un bout de bois, c'est rien du tout. لكن c'est une idée et c'est un projet. Mais pour arriver finalement à l'entreprise, c'est des étapes énormes. Exactement. Donc d'abord لازم il faut faire mûrir l'idée. يعني أنا هذه الفكرة تنضج في راس تاع الإنسان. لازم لا موتيفاسيون تاعو ولا الإرادة أنه يلحق لوبجيكتيف تاعو تكون كبيرة. لازم يكون كونسيون يعني يكون واعي بكاع لي زوبستاكل بكاع التعرقلات اللي يقدر يواجههم. لازم يكون واعي ثاني باللي il va dépendre de d'autres personnes ثاني قبل ما يلحق لوبجيكتيف تاعو. دونك كاين كيما قالت لك l'administration à titre d'exemple. لازم ثاني لي كونترات ماتيريال دونك لازم de l'argent لازم دراهم. يعني كاين il faut non seulement des aptitudes psychologiques intellectuelles يعني quand même واحد لازم يكون واعي بالقدرات تاعو. يعني لازم يكون توازن. وما يخافش يطلب المساعده. Exactement. يكون اوفير entre parenthèses يعني يكون متفتح لكاع يعطيك لي زوبينيون تاع لونتوراج تاعو يعني اراء تاع الوالده ولا اراء تاع لي زامي تاعو ولا تاع دي جون ولا دي كوميرسون ولا دي جون كي سون في لو موند اندستريال يعني في العالم تاع الصناعه تاعو. شكرا. وانتوما مريم ونازم اسكو راكو واجدين لهاد الصعوبات اسكو ديجا راهو في بالكم حطيتوا في بالكم بلي كاين صعوبات ولا راكو تellement euphorique et emballé par l'histoire que ماكوش تخموا عليها؟ Je pense que quand on se lance dans un tel concours ou là, dans une création d'entreprise, on connaît les risques. Il faut prendre des risques, il faut avoir confiance en soi, il faut bien étudier, faire mûrir l'idée, comme a dit madame. قال لك qui ne sait rien à rien. Exactement. وانت يا مريم؟ أنا كي واجده؟ وي واجدين. مش حبيت نفهم يعني مغزى هذا الحصه بوتيت كو الناس راهم يتسالوا علاش درنا حصه على المقاولات باش نفهموا برك باللي اي وحده فيكم اللي تشوف فينا ولا اي واحد فيكم او يشوف فينا يقدر يولي انتربرونور بس كاين فرق كبير بين ان انتربرونور ولا ان فينانسي ولا واحد ان meneur de projet إلى آخره. Un entrepreneur اللي هو il entreprend يعني quelque chose. عنده فكرة أنت مثلا مدام اللي كي تشوفي فينا بتت عندك ان دون تاع الخياطة بتت عندك دون تاع الطيب عندك دون تاع أي يعني فن ولا حاجة تعرفي ديريها خير من الآخرين هذه ديجا سي اون بروميير ايتاب على l'entrepreneuriat. وحنا نشجعوا الناس اللي يشوفوا فينا باسكو il faut pas aussi aller il y a des briseurs d'élan créatif انا نسميهم هكذا كي نكونوا صغار مثلا كاينين جو سي با كاينين اللي ربما يرسموا مليح ويقولوا بركه ما ترسم روح تقرا alors que peut-être ça va devenir oui. ولا يغني مليح روح انا شحال كانوا يهبلوني بروحي تقراي ثم بوتيت كتقراي يقول لكم روحوا تغنوا شويه بركي ما تغني روحي تقراي بركي ما ترسمي روحي تقراي بركي ما تنومي روحي تقراي mais voilà il faut laisser peut-être des n'importe quoi ça veut pas dire برك القرايه ثاني فن صحتكم اللي تعرفوا تقراو انتوما لي بوليتكنيسيان لكن كاين فنون اخرى وحبينا حنا حبينا نشجعوا بهذه الحصه النساء اللي يشوفوا فينا بوتيت راهم او فان فون تاع الصحراء تاعنا وعندهم فكره تقدر كيما قلتي انت وانتوما عندكم تسهل الحياه اليوميه ولا يحبوا لا مود
كيما انتيا ولا بكل بساطه سي دي شوز تري سامبل فينالمون. Tu sais que لازم minimum de critères يعني باش واحد يعني il peut se lancer في هاد لافونتور يعني روح المغامره و لو غو تاع لو ريسك. يعني واحد يحب يروح اودلا دو سي ليميت يحب يسو سورباس عندهم هذاك لو غو دو ريسك تاع يخاطر. دونك نتوما سان تشالنج فوالا سي لو غو دو انتيا تشالنج. ياسمين نازم ومريم vous êtes des Indiana Jones. Ah oui. Et dehors, c'est la jungle. لا الجانجل. بون الو حبينا رحنا سقسينا في الشارع كيما كل يوم صبر اراء احوال الناس اللي هو قالوا الناس على الموضوع، لكن سقسيناهم على النساء بالخصوص واش يخموا فالنساء المقاولاتيات. انت كيما انت ياسمين واش يخموا واش قالوا الناس على الموضوع تاعنا تاع اليوم نشوفوه مع بعضنا. L'entrepreneuriat pour une femme, puisque l'homme a un esprit, un fort intérieur, la femme aussi a un fort intérieur. Donc la manière, c'est question de, je pense, de niveau, et comme dit aussi l'adage, à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc si elle a de la volonté, de l'esprit, elle peut arriver à atteindre l'objectif auquel elle aspire. Mais personnellement, moi je prône l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc si un homme peut gérer une entreprise, je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas le faire. Alors ces femmes-là, je les admire. Alors là, chapeau. Faut le faire, faut qu'il y ait plus de femmes dans la politique, partout. Partout parce que faut que les femmes prennent le pouvoir. حاجة مليحة ديجا بداو كومونساو راهم لاباس بهم الله يبارك عندهم دي بروجي عندهم كلش نساعدوك الله يبارك حاكمين دي غرون بروجي كاع أكثر من الرجال. والله شوف هذه العقلية تاع المرأة أنه يكون عندها مشاريع خاصة أو تكون مرأة أعمال للأسف الشديد أنا ذهبت إلى الأردن سوريا لقيت يعني تقبل واحترام شديد حتى في لبنان للمرأة العاملة أو المرأة التي يكون عندها مشاريع خاصة بها. هذا شيء رائع، ولكن في المجتمع الجزائري للأسف الشديد تتعرض للعديد من المضايقات والعديد من السلبيات. كاين دي بوان اللي ما تقدرش يزيد فضلك، كاين دي بوان هي تقدر تكون كيما بصح باش تكون كيما الراجل 100% سمحي لي شروك هذه امبوسيبل. Les femmes entrepreneurs, c'est une bonne chose dans la mesure où ces femmes, c'est-à-dire ne font pas dans la partialité, c'est-à-dire c'est des femmes gestionnaires, elles se considèrent comme je ne sais pas responsables, dirigeantes. Ben c'est vrai qu'il y a toujours des femmes اللي يشبهوا للرجال، ماشي c'est-à-dire des femmes responsables quoi. لا 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 المرأة ما تقدرش تشير، تقدر تمشي، تقدر تحكم، تقدر تجيري، تقدر كل شيء. فبا نحقروا المرأة مسكينة، فبا نحقروها. فوالا قالوا الناس كيما كل يوم كاين طبعا دي تيمونياج اسي مارون كيما قالت ياسمين واحد فيهم حب يقول حاجه مليحه مي ما كاسعاش كاع قالك مسكينه المراه ما لازمش تحقروها. طبعا المغزى هو ماشي كيما قالت لا جون في هذيك تشي غيفارا اللي انتم كيما قلت لكم انديانا جونز هي تشي غيفارا قالت لك il faut que les femmes prennent le pouvoir c'est pas le but c'est pas ça du tout لازم elles prennent le pouvoir de leur vie n'est-ce pas ou elles prennent en main الحياة تاعهم و le destin تاعهم n'est-ce pas Camélia. Déjà la femme en général راهي أخت راهي أم و elle est responsable déjà في دارها. Donc généralement les femmes اللي يكونوا sur d'elles-mêmes يعني عندهم ثقة في نفسهم وعندهم ثقة واعيين بالقدرات تاعهم يعني يقدروا elles peuvent concilier يعني la vie privée مع la vie professionnelle يعني تقدر توفق بين عملها كربة بيت على كل حال يعني ما كان عنديش شي مفروغ منه ما رانيش نقولوا بلي لازم تخلي حياتها الشخصية هي أم أخت بنت كل شيء ما رانيش نديروها. هذه الحاجة ماشي سهلة كما كنت نقول لك tout à l'heure dans une société d'hommes يعني وين c'est pas vraiment facile تقدر تلقى beaucoup d'obstacles. Et c'est là que Nézim regrette d'être là. Alors Nézim واش تخمم في هذا الموضوع؟ تفضل واش تخمم في هذا الشيء؟ Ben oui, égalité des sexes, il n'y a pas de souci. Égalité sauf si égalité des sexes بصح ماشي كي نهبطوا لا بوبيل ولا
Ah bah il faut savoir ce que vous voulez alors. بدل الرضا لا ها ايغاليتي دي سيكس ça dépend نخيروا وين في المقاولاتيه On va être gentleman, on va dire oui. شفتوا حنا نحبوا ليغاليتي دي سيكس جوست يساعدنا الحال سينو حنايا شغل والمغزى ثاني كما قال لك السيد ماشي باش نشبهوا الرجال دي فام دي زوم كل واحد في بلاصتو لكن واش كنا نهضروا مثلا مع كاميليا مقبله واش حبينا نفهموا معك ياسمين عفوا باسكو كانت قاعده منا دونك في راسي كنت نهضر مع كاميليا كنت نهضر مع ياسمين حنا حبينا نفهموا النساء ربما اللي يشوفونا خاطرش كنا في الجزائر العاصمه ولا في لي غراند فيل صح البنات هكا عندهم ياخذوا بوتيت دي بروجي elles sont chefs d'entreprise elles ont des postes de responsabilité لكن في داخل البلاد ربما هكا تجيهم ما عندهمش دي زوبورتونيتي كيما هنايا في العاصمه ولا في المدن الكبيره لكن حبينا نقولوا باللي المقاولاتيه هي فكره صغيره تقدر تنضج وتولي مشروع كبير نظن كاين كيما بيل غيتس نظن كان مقاولاتي بكري لا بدا من فكره صغيره اللي هو ان سامبل لوجيسيال كي بوري فاسيليتي l'informatique ou la vie des gens et voilà où est-ce qu'il en est هذه هي نتوما اللي عندكم فكره ومن بعد كاين فرق بين كاين المساعد تاعكم كاين دي انكوباتور نتوما كي ات étudiant تعرفوا peut-être la notion d'incubateur اللي هو c'est des pépinières d'entreprise voilà هو مشروع صغير يقدر ينضج ويكبر في اون سوسيتي كبيره مثلا اللي كان انايا جيت نصنع دي برودوي وهذا يعجبني ناخذكم كي اللي نسبناكم هكا et je vais vous incuber كيما une petite plante qu'on va mettre dans une serre voilà on la protège ونعاونوها حتى تنضج ومن بعد يخلوها تروح دونك فوالا كاين لانساج كاين دوطخ بروجي لازم الواحد يسو رانسيغ autour de lui وكاينين ربما دي فينانسيي اللي عندهم لو سونس دي افير وتعجبهم فكره ويحطوا دراهم فيها هما ما يديروا والو يحطوا بك دراهم ويريكوبير لور ارجون avec des bénéfices n'est-ce pas on a eu la chance d'avoir un coach très bon coach اللي هو Monsieur Saïd Chaban واش يخدم هو il est employé chez Lafarge Et là, il est bénévolement, il nous aide sur... Enfin, voilà. toutes les équipes ont des coachs et bénévolement, il nous aide. Il a l'expérience nécessaire, donc on apprend avec lui. D'accord, donc il donne comme un business plan ou comme des Non, c'est à nous de faire le business plan. D'accord, c'est allemand, d'accord. Oui, il vous oriente. Exactement. Voilà, on a le en cas où. Les premiers pas. Voilà, parce qu'après, c'est vrai que المقاولاتيه l'entrepreneuriat عندكم فكره اللهم بارك لكن من بعد كاين لو بيزنس بلان لو دوسي فينانسيي كاين اشياء اللي لازم تاخذ l'étude technique commerciale l'organisation هادو كاع لازم واحد يساندكم لازم صح سي دي سبيسياليست dans le domaine c'est pour ça اللي نقولوا باللي عندكم فكره tant mieux لكن لازم il faut savoir s'entourer هذا واش كنا نقولوا كاميليا il faut savoir demander un soutien يعني واحد يكون عنده سند il faut qu'il soit encouragé يعني la famille تاعو elle l'encourage ولا les amis تاعو ولا les gens qui sont du domaine aussi ils l'encouragent بلي oui ça peut marcher يعني نميو هذيك الفكره تاعو يعطوا له des idées ودونك هذاك الانسان اللي يحب ينتربروندر يعني un projet il faut يكون assez ouvert ورزين كمان في عقله pour pouvoir peser le pour et le contre وشنو هما les risques وشنو هما les gains voilà comme ça il pourra foncer y aller le pour et le contre prendre les bonnes décisions voilà ياسمين باش نعاودوا نقولوا الاكسبيريونس تاعك قلت لنا بلي مغامرات لمده سنتين صرا فيك العجب que des obstacles وكنتي حابه tu laisses tomber comme pour reprendre ce qu'elle disait effectivement au quotidien il y a des moments où c'est tellement compliqué c'est une démarche personnelle certes mais ça on a besoin d'un cadre autour comme on dit la famille quand on abandonne quand on voilà des moments de doute de pression des fois on se dit peut-être que le projet finalement on commence à douter même sur le projet en lui-même alors qu'au départ on est motivé on se dit que ça va marcher et plus on a des difficultés plus le temps passe parce qu'une création de projet 2 ans c'est trop long. C'est maximum 6 mois, enfin, on vous le dit à l'école, c'est maximum c'est 6 mois. 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Le marché en lui-même peut disparaître. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ça va très vite. Alors, قلتي لي بلي الفورنيسور تاعك الله يرحمه توفى. Oui. Donc déjà, imaginez. Donc c'est dramatique, ça donne envie d'arrêter.
On commence à se poser des questions. On m'a perdu mon dossier au niveau des impôts, donc j'ai dû refaire. ومن بعد ما لقيتيش الدوسي تاعك Après, داروا l'enquête كناس ما لقاوش dossier تاعي plusieurs fois. ومن بعد la veille du lancement des complications. Donc vraiment la personne هذيك لازم تكون مستعدة à vraiment encaisser les imprévus. Des choses qu'on peut même pas prévoir, des business plans et tout. Sur le papier, parce que dans la réalité, c'est autre chose. C'est pas pour vous faire peur, mais il faut vous dire la réalité, quoi. C'est pas facile. Si, c'est pour vous faire peur. على بها جبناكم لهنا سي هالوين دونك هذه هي ومن بعد ميم لا في كي وصلتي ومن بعد الاب تاعك مسكين مرض ça ajoute à ça des problèmes personnels qui peuvent aussi mais il faut s'accrocher et là c'est vrai je reprends et c'est la réalité ce que vous avez dit c'est il faut persévérer et il faut avoir un entourage qui soit là qui nous motive et qui nous pousse à aller de l'avant et moi alhamdoulilah ça a été ma famille ça. Ils m'ont vraiment aidé dans les moments de doute où je voulais complètement abandonner, repartir travailler, me dire là je perds du temps. قلتي لي باللي لي مدات كي تحطي لو دوسي تاعك اون ساج كي تعطيك لا في فافورابل ما تقدريش تخدمي دونك ما عندكش دوطخ ريفونو دو سورس دو ريفونو دونك راكي شوماج قعدتي شوماج 2 ans دونك il faut vraiment avoir des choses en freelance mais clairement c'est pas une rentrée d'argent fixe mais maintenant donc il y a l'insécurité من بعد tout à fait Voilà, c'est pas pour vous faire peur, لكن il faut que توجدوا روحكم الكل هذا الشيء ويكون عندكم هذاك لونتوراج تاع عندكم العائله تاعكم اللي تقدر تساعدكم او تاكلوا بعضكم باش تتعشاو ايماجيني تلقاو روحكم ميم التمويل الاول سي العائله قبل ما تلحقي لا بنك ولا التمويل الديبار شكون سي العائله انا ننصح المشاهدين يشوفوا لو فيلم تاع ويل سميث مع وليدو هذاك Alors, نسيت le titre, عفوا دوك نفكروا le titre, لكن هو كان هكا il s'est retrouvé SDF dans la rue و باش يحمي وليدو pour garder son fils, il avait un tout petit projet كان عنده واحد الماشينه هكا voilà oui donc une valise هكا il faut que تشوفوا هذا الفيلم خاطرش il est merveilleux c'est une vraie ode à la vie ou l'espoir يعني مش بالحب تاع وليدو وباش يعيش ولا après un entrepreneur un chef d'entreprise voilà اليوم في حكايه اليوم كل مره عندنا روبورتاج اليوم رحنا شفنا لو سالون دو لونتربرونيا اللي تندار منذ اسابيع الماده من طرف دي ستوديون دي جون انتربرونور كيما نتوما ورحنا صافيه جاوت الصحفيه تاعنا تلاقات مع دي انتربرونوز سي سا اكزيست دي انتربرونور فام مقاولات نساء اللي راهم صغار كيما نتوما شابات عندهم مشاريع هم حابين سو لانس دونك رحنا اكتشفنا هذا لو سالون وتلاقينا مع هاد البنات شوفوا حكايه اليوم J'ai un master 2 en réseau et systèmes distribués. Pour le moment, je suis à l'événement de Updates organisé au niveau de BIDA. Je fais partie de la team Updates. Donc notre projet, on l'a baptisé WOD. Donc c'est Right on Demand. On fait la vente et l'achat de contenu web. Déjà l'idée, c'est venu d'un ami. Il me l'a conseillé, il est webmaster. Il avait vraiment du mal à trouver un contenu web concret, genre de qualité et tout. C'était des contenus mais des erreurs, pas bien rédigés, pas ce qu'on veut, etc. Et comme moi j'étais au niveau de l'université, je connaissais des rédacteurs, des gens qui savaient écrire et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre ces gens-là en relation, des gens qui sont bien qualifiés, des rédacteurs qui peuvent donner un bon contenu et des gens qui en demandent. Comme ça ils ne seront pas dans le besoin, ils ne perdront pas du temps. Il y aura des gens comme ça et on fait la vente et l'achat. Les DZ la première édition s'était passée à Tlemcen. J'étais là-bas en tant que staff. Donc je voyais les gens de Startup Weekend qui participaient. C'était tellement enthousiaste, même qu'ils s'étaient fatigués, mais ça donnait tellement envie de participer. À partir de cet événement, on s'est demandé, on a cherché quand est-ce que l'édition prochaine allait se dérouler. Et c'était à Constantine, c'était en mois de mars dernier. Que le projet verra le jour et qu'on pourra le gérer. Et ce ne sera pas juste... voilà,
voilà, c'était des gens qui ont réalisé un projet comme ça par des parents. Non, ce sera des gens qui l'ont concrétisé, qui est en ligne et que les gens travaillent avec. Réaliser son projet, réaliser un rêve, et réaliser on dit une entreprise virtuelle. Parce qu'au début, on commence par créer un site web. Et ce qu'on a remarqué dans les éditions des Web Days, il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles qui participent et qui ont des idées, machallah. Donc, surtout dans la start-up. Donc, c'est 54 heures, non-stop. Elles tiennent le coup. En plus, elles sont très ambitieuses et elles sont très minutieuses. Et c'est ça ce qui fait la réussite par rapport aux garçons. L'édition Constantine était très féminine, puisqu'on a eu par exemple Lydia Azour, qui est directrice commerciale chez Première Position, qui est venue aujourd'hui expliquer un petit peu la réussite qu'elle a eue sur la région lyonnaise. On a eu Fadila Brahimi, qui est la numéro 1 du personal branding en France, qui est suivie par une communauté de plus de 15 000 followers. Donc on a eu la chance d'avoir différentes personnalités étrangères, à la fois d'origine algérienne, comme par exemple suisse ou américaine, ou avec Virginie Tison, qui était dans l'art et qui est venue des États-Unis, de New York, pour pouvoir aujourd'hui expliquer un petit peu ce qu'elle faisait. On organise des certifications aussi de référencement et on a eu la chance d'avoir la première lauréat européenne, enfin c'est d'une certification européenne. Nous l'avons ramenée en Algérie pour que les jeunes puissent passer la certification et être certifiés. Et on a eu dans cette certification la première femme qui a été certifiée experte en référencement. كان الروبورتاج تاع اليوم في حكايه اليوم دونك المقاولاتيه عبر الانترنت. سي فري كو التفتح الالكتروني خلى مجال كبير للناس باش يقدروا يعبروا عن كاع المشاريع تاعهم بطريقه فيرتوال كما قالت الشابه اللي شفناها. سي فري كو فلايتي كما قلتي ياسمين دركا سي بلو فاسيل ان فيت، ça coûte moins cher quand c'est virtuel. C'est plus accessible. فوالا خاطرش تقدري تحلي ان سيت ويب وفيغ دي سيرفيس بلا ما يكون عندك موقع، ملي يكون عندك ان بيرو، بلا ما يكون عندك ça coûte beaucoup moins cher peut-être avec l'hébergement. Ouais, il faut juste un ordinateur. Voilà, donc ça dépend des idées aussi. Donc المشاريع تاعكم انتم تاني تقدروا تبيعوا. انت مثلا ياسمين وين تبيعي الثياب تاعك؟ انا عندي donc un showroom, un bureau avec showroom où on peut venir se déplacer physiquement. Sinon pour l'instant, j'ai lancé la page sur Facebook comme perso, qui s'appelle comme perso. Et après évidemment, je vais créer un site où on peut carrément passer la commande, personnaliser le t-shirt sur le site avec les couleurs, les visuels, les logos, télécharger son propre logo s'il est disponible. Donc, انت حابه تجوزي la grande consommation parce que pour le moment c'est un peu peut-être ciblé. Mais en fait, c'est ouvert, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que je peux vendre aux particuliers, je peux vendre aux boutiques. Mon réseau de distribution, il est ouvert. C'est pour ça que je vais faire mon propre réseau. Ça sera sur Internet. Mais sinon, je vais aussi distribuer dans les boutiques de prêt-à-porter. عمرك شهر دوكا مازال كيف لي بروميير ايتاب تاع حياتك. وانتم نظن حيكون دوطخ برودوي ماشي غير هذا. دونك سي دو لا سوبر غروند كونسوماسيون هذا. C'est une gamme de produits. Le Porchard, c'est notre premier produit. Il y en aura d'autres très bientôt. عندكم كيفاش عندكم فكرة على طريقة التسويق؟ أكوا ناويين بأي طريقة؟ شو les prochaines étapes شنو هما؟ La commercialisation du produit n'a pas encore commencé. Ça va commencer très bientôt. لا الطريقة اللي كتخدموا فيها. طريقة تاع التسويق. اسكو حتبيعوهم à travers des distributeurs في حوانت ولا via internet كما قلنا مع التفتح الإلكتروني ولا؟ C'est-à-dire que tout dépendra de nos clients. Maintenant, on va viser pratiquement toutes les catégories de clientèle. Les grands comptes, tout ce qui est centres commerciaux, supermarchés. هادو هما en fait لو كان تقدروا تبيعوهم قدام لي كاس ça marchera comme des petits pains. C'est ça. شو نجي نخدم معاكم عقيلة؟ Signé après. باش بك فكرنا
تاع الفيلم تاع ويل سميث اللي كنا نهضر عليه هو على ريشيرش دو بونور. عفوا نسيتو من قبيله. هذا الفيلم اللي نصحوه لكم اللي مغامرة حياة من أجل الفكرة، من أجل المشروع، من أجل الحب تاع الطفل تاع ويل سميث. دايوغ سيتي سون فيس، سون فري فيس اللي لعب معاه في الفيلم. لابوتيسمون قبل ما انتي تقولي لنا مباشرة واش عشتي كيفاش عشتيها psychologiquement في البعد البسيكولوجي نشوفو سي كوم ان بيبي، سي كوم ان انفون، سي كي كان عندنا 9 mois de grossesse وولدنا الطفل. هذا هو المشروع كي اخيرا il existe. Oui. Et donc une fois que la femme entrepreneur ou l'homme entrepreneur une fois qu'il يلحق للهدف تاعو ويشوف الفكرة تاعو s'est concrétisée. Donc, tout ça ne lui apportera que du bonheur. Donc, il y a farah, broho, bien sûr, et ça va lui donner envie de vraiment se développer. Donc, il يزيد même d'autres idées, في مشاريع أخرى باش يزيد يتطور ويكمل. Donc, انتي ياسمين كي كملتي خلاص عطاو لك الريجيس دو كوميرس قالوا لك un mot, c'était soulagement. Le jour où j'ai reçu ma machine هكا نشوفها قدامي خلينا نرقد معاها. ما حبيتش نخرج من البيرو تاعي tellement voilà, c'est devenu c'est un accomplissement de soi. يعني تحقيق ذات un accomplissement professionnel. Et on ressent beaucoup de fierté, ça fait du bien, on se dit voilà, je me suis battue, c'était pas facile. Non. Non, c'est vraiment là on ressent une émotion. C'est ça, c'est que ça devient réel. Donc là on se dit voilà, ça valait le coup, c'était pas facile. On bat de gars, donc les difficultés, mais c'est pas douloureux. Au contraire, voilà, je suis fière de moi. Ça vous a forgé. Exactement. Et on apprend encore beaucoup de choses sur nous, sur beaucoup de choses. Bien sûr, on m'a même soulagé. Ils sont même. Il y a qu'à voir par exemple كي تشوفوا الوالدين كي الاطفال يجوزوا الباك. سي صح. بعد كي يجوزوا الباك شغل هما جابوه. اكزاكتومون. سي صح. وانتم لي بارون تاعكم واش يخمموا في هذا الشيء؟ انت يا مريم باسكو هو سالناهم. Non, non, il m'encourage beaucoup pour continuer. Là, parce que pourquoi je dis ça, on est tout de suite fiers d'un garçon, c'est plus facile automatiquement parce que il a de la moustache, bravo. Pareil, fiers, ils aiment bien l'idée. Ils sont pour les créations d'entreprises, c'est ولا في الدار يستعملوا هذا القضيان ولا مازال؟ Ah, je l'aurais pas encore vendu. Ça dirait أنا Ça négocie sur le prix. أنا تاني تبيعوا لي صافي. Bon, on va vous faire un cadeau. C'est gentil, mais j'en veux pas. Mais non, c'est très pratique. On tout à l'heure, je vais y réfléchir. Mais c'est très pratique صح. حنا surtout que كيما قلت لك مريم قبيله حنا بكري لي مامون تاعنا ولي غران مير تاعنا كانوا عندهم لو بوت يخرجوا من الدار يرفدوا القفه باش يروحوا يقضيو دونك عندهم كيفاش يرفدوا القضيان. لكن حنايا هكا شغل نتجراو دون تو لي سونس يكون عندنا الوقت نشرب بزاف عفايس ونحبوا نشرب بزاف العفايس ولي سوبيريت يحبوا يمدوا لنا بزاف ساشيات ميم كل حاجه في ساشي دونك سا سي سوبر براتيك. عاولي بورت شارج كم سون نو لازم نسموها هكا. واش راكم ناويين تختاروا عفايس واحد اخرين ولا؟ Oui. كون خايفين نسرقوا لكم Non, pas du tout, c'est dans la stratégie de l'entreprise, c'est tout. دونك جوستومون كيما قالت كاميليا ومن بعد تنويو باش تكبروا في سا بروشين ايتاب دوزيام تروازيام كاتريام حتى توصلوا ان شاء الله. ابخي كيما يقولوا لي امريكان سكاي ذا ليميت لا ليميت هي السما تطلعوا ان شاء الله نتمناه لكم. وانت لي زيتاب بروشين واش هما؟ Distribution, lancement d'une collection de vêtements et pourquoi pas après des boutiques de vêtements. وريت بزاف لما نشارج مازال ما عرفتش. C'est vrai, c'est pas juste. عندك لو تيشيرت كي لابسه. Je suis une publicité vivante. وهاوليك لو تيشيرت احوال الناس. شكرا ياسمين, merci pour la petite attention et le t-shirt avec le prénom. Voilà. C'est bien. Donc psychologiquement finalement انت كاخصائيه نفسانيه تفضلي تشجعي الناس اللي يشوفوا فينا باش ياخذوا الفكره تاعهم ويرجعوها مشروع. كما كنت نقول لياسمين كما قلت لكم سي
غراند فيكتوار يعني نجاح كبير. واحد كيكون ديجا على باله بريالابلومون واش راح يدير في حياته وشنو هو لو غيف تاعو ويكون واعي بكامل المراحل، يعني يدرس الحاله بيان، اما المراحل اللي حيتجاوزهم شو هما العراقيل. دونك هذاك الانسان لازم يكون فريمون سوليد ا انكيسي. Il faut pas avoir peur de l'échec parce que si c'est peut-être pas on peut se tromper لكن ماشي هذه هي finalement المشوار. Il faut savoir gérer. لازم تعرفي تبدلي. Savoir rebondir. Il faut pas abandonner juste parce qu'on a eu un échec. Ça marche pas, il faut faire autre chose, il faut continuer à avancer. C'est facile à dire. Il faut avoir mais... aussi une source d'encouragement, Oui. que ça soit de la famille ou de L'environnement, l'entourage. C'est très important. On est là حنايا. شوفوا حوالي الناس ونشجعوكم. Puis je pense qu'à partir du moment où الإنسان يحب il se lance dans le monde des affaires ou l'entrepreneuriat, déjà راهو عنده un esprit de leader. يعني يعرف يسير، يعرف يديريج يعني voilà les différents paramètres. Les gens يعني عنده des compétences aussi relationnelles. Les gens. Oui. C'est très difficile. Tout à fait. Les ressources humaines خاطرش من أصعب حاجة هي باش تلقى les partenaires، تلقى les employés، تلقى les fournisseurs، تلقى حبيتي تعبري عن شعورك ياسمين؟ faire confiance. La confiance الواحد ما تكلي عليه ولا واحد كلش كوا c'est pas évident. Surtout في هذه الحالة وين أسقى obligé peut-être la femme à diriger un groupe d'hommes يعني هي تسير الرجال. Je pense que c'est pas une chose très facile. Cadeau. Pour se défendre. Donc il est deux en un, c'est ça? Là, ça n'a لقيت له استعمال يعني. On dirait un truc un point américain. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble. Donc باش نصيروا رجال مليح. Non, pas de violence, Farid. لا للعنف لا للعنف. وصلنا إلى نهاية الجزء الأول، دونك نخليك ياسمين أنت أولا توصلي ربما رسالة حبيتي تجوزيها، تفضلي الكاميرا تاعك هي الهيكا شوفي هاتي. Alors, باش تشوفوا la page تاع فيسبوك وهكذاك باش الناس يفهموا un peu plus le concept. Ou surtout, il faut venir me voir. مرحبا بكم. نسمى سعيد حمدين. كان كاع les informations sur la page Facebook. Et puis, j'encourage tout le monde à foncer si vous avez des projets, mettre à fauche. On n'a rien sans rien dans la vie. Voilà. Et ça vaut le coup, vraiment. مريم أنت هاي لك الكاميرا تاعك تفضلي. Bon, nous aussi, on a une page Facebook, c'est Ergobios. Vous pouvez vous trouver toutes les informations qui concernent notre entreprise. On va lancer aussi un site web, Ergobios. Et voilà, vous pouvez nous contacter via notre page. Inch'Allah. Nazim, كلمة أخيرة. Toujours bien choisir son idée, ne pas avoir peur d'avancer, prendre des risques. Et la réussite viendra, on l'espère. Inch'Allah. En tout cas, احنا نتمنى لكم التوفيق ورانا تحت تصرفكم طبعا. شكرا لحضوركم. ميرسي بوكو. حنجوزوا بدون إطالة للجزء الثاني من حصتنا. اقعدوا معنا.